नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स ग़ज़ाली के सिलसिले में आज हम नमाज के ज़ाहिरी आमाल की कैफियत पर बात करेंगे और नमाज में इंसान को इस तरह से होना चाहिए जैसे कि अल्लाह ताला के सामने खड़ा है, अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं और वो अल्लाह ताला को देख रहा है। ये कैफियत होनी चाहिए और ये खशियत तारी होनी चाहिए और अदब होना चाहिए अल्लाह ताला का। तो बातिनी कैफियत क्या होंगी इंसान की, इस बारे में तो हम इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे। तो आज के दर्स में यह है कि ज़ाहिरी तौर पर इंसान को किस तरह नमाज अदा करनी चाहिए। तो नमाज ज़ाहिर है कि नीयत से शुरू होती है। नमाज की जो नीयत है वो दिल में भी की जा सकती है और बुलंद आवाज में भी की जा सकती है। और उसके बाद फिर इंसान हाथों को खड़ा करके तो अपने सीने या पेट पर या नाफ के ऊपर बांध लेता है और उसके बाद हमतन गोश अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो जाता है। तो वो तवज्जो, वो खशियत बहुत ज़रूरी है नमाज के लिए। फिर उसके बाद ये है कि हरकत ना की जाए और स्टैंड स्टिल जिसको कहते हैं कि बहुत सुकून और करार के सामने, यानी सुकून और करार के साथ नमाज को अदा किया जाए। और अगर अकेले में हो तो रो भी लें, गिड़गिड़ा भी लें, लेकिन मस्जिद में हो तो इस बात को मलहूज़ खातिर रखा जाए कि इंसान का जो वक़ार है और जो सुकून है वो बहरहाल कायम रहे और आपकी वजह से किसी को डिस्टरबेंस ना हो। और फिर उसके बाद सना में जो हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक, ये कहा जाए। फिर इसके अलावा जो है सना से के साथ जो और दुआएं हैं, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। तो ये भी पढ़ा जा सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, ये भी पढ़ा जा सकता है। और बाज़ लोग ये जो आखिर में दो दुआएं बताई हैं ये नीयत के दौरान भी पढ़ लेते हैं। तो ये सना की जगह या सना के साथ भी पढ़ा जा सकता है। और इसके अलावा जो मैंने इमाम मस्जिद नबवी इमाम अली बिन अब्दुर्रहमान अल हुज़ैफ़ी हफिज़हुल्लाह, उनकी जो आवाज़ लाउड स्पीकर पे जो उनको मैंने पढ़ते सुना सुबहानक अल्लाहुम्मा के साथ, वो ये भी पढ़ते अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन ख़तायाय, कि या अल्लाह मेरे और मेरी जो ख़ताएं हैं उनके दरमियान बहुत फासला कर दे, यानी मुझे ख़ताओं से पाक कर दे, मुझे नेक बना दे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ी जाए और फिर सूरत पढ़ी जाए। बहुत खुशू खुजू के साथ एक एक चीज़ का मतलब समझ कर पढ़े और तलफ़ुज़ की अदायगी ठीक हो, तजवीद की अदायगी वो बिल्कुल उसका ख्याल रखा जाए। और फिर रुकू जब करे तो इंसान बिल्कुल अपनी कमर को बिल्कुल सीधा कर ले
بالکل सीधी कमर के साथ रुकू करे, और फिर इसी तरह फिर जब सजदा करे तो बिल्कुल हाथ की हथेलियां सीधी हों, और कमर जो है वो सीधी हो, और जो कोहनियां हैं वो पेट से और रानों से अलहदा रहें। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वो बहुत मस्जिद में रश है और सफ़ों को छोटा करना पड़ जाता है, तंग करना पड़ जाता है, उन हालात में फिर एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन आम हालात में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सजदे को अदा किया जाए। एक और जो हम गलती करते हैं वो ये है कि रुकू से उठे हैं तो साथ ही सजदे में चले गए, तो ये ना किया जाए, बल्कि रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द जब कह रहे हैं तो उस वक्त सकून के साथ कुछ देर खड़ा रहा जाए, फिर उसके बाद सजदे में जाएं। तो रब्बना लकल हम्द की जो पूरी दुआ है कि रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दी व मिल मा शिअत मिन शैइन बाद। या अल्लाह तेरे लिए सारी तारीफें हैं, आसमान के बराबर, जमीन के बराबर, और उस चीज के बराबर जिससे तू इनके बाद चाहे। यानी हर चीज भर जाए, मिल का मतलब होता है भर जाए, यानी मिल समावाती व मिल अल अर्द, यानी आसमानों और जमीनों को भर दे, इतनी तेरे लिए तारीफ है। और उसके बाद तू जिस चीज को चाहे उसको भर दे अपनी तारीफ से, इतनी अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। तो जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के खड़े होना है तो बहुत सुकून के साथ खड़े होना है, और फिर उसके बाद फिर सजदे में जाएं, और सजदे में जो है वो दुआएं पढ़ें। इस सजदे में जाने से पहले जो दुआ कुनूत है वो जो आमतौर पे हनफी फिक्र के मुताबिक रुकू से भी पहले पढ़ ली जाती है, वो भी पढ़ी जाए। अगर यानी अगर आप रात के शाम के वितर अदा कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गुज़श्ता से पैवस्ता दुआ कुनूत की बात कर रहे थे कि वो पढ़ी जाए, और दुआ कुनूत जो दोनों दुआएं हादीस में वारिद हुई हैं वो हमें आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत वाली भी, और अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, वो भी आनी चाहिए। तो उसके बाद जब आप खड़े हुए उससे रुकू से, तो बहुत सुकून के साथ खड़ा हुआ जाए, और फिर उसके बाद सजदे में चले गए और सजदा बहुत सुकून के साथ अदा किया, और दोनों सजदों के दरमियान जो एक वक्फा होता है उस वक्फे में भी इतना इतना वक्फा जरूर डाल देना चाहिए कि इंसान कम अज कम एक या दो दफा सुबहान रब्बियल आला कह सके। लेकिन उसमें कहना नहीं है, कहना तो आपने सजदे में ही है, लेकिन दोनों सजदों के दरमियान रब्बिग़फिरली ये 2 दफा कहना है। तो रब्बिग़फिरली वरहमनी वहदिनी ये दुआ पढ़ी जा सकती है। तो इतना दोनों सजदों के दरमियान जरूर वक्फा देना चाहिए। फिर उसके बाद जो तशहुद है, जो 2 रकतों के बाद का तशहुद है, जो आखिरी तशहुद है, चाहे वो 2 रकतों के बाद हो या 4 रकतों के बाद, उसमें भी तसल्ली से बैठकर तो इंसान पढ़े और उसको अदा करे, और फिर तसल्ली के साथ उसमें सलाम फेरे। तो ये जो दुआ है 2 सजदों के दरमियान, ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ लिखी है, रब्बिग़फिरली वरहमनी वरज़ुक़नी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वअफ़ु अन्नी। लेकिन अगर ये याद ना हो तो कम से कम रब्बिग़फिरली ये 2 दफा कह ले। और अगर
کچھ بھی نہ کہے تو اتنا وقفہ ضرور دے انسان دونوں سجدوں کے درمیان کہ کم از کم اتنا کہا جا سکے. اس کو معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ رب اغفر لی 2 دفعہ ہم کہہ دیں. پھر نماز کے دوران جو ممنوع امور ہیں کوئی بہت زیادہ خارش نہیں کرنی چاہیے، پاؤں کو بار بار اٹھانا نہیں چاہیے، اور پھر جب سجدوں میں جاتے ہیں تو یہ جو کھڑے ہوتے ہوئے نا کہ پاؤں کی ایڑیوں کو انسان نے اٹھا لیا، ایسے نہ کریں، پاؤں کو بالکل سیدھا رکھیں. پھر جب سجدوں میں گئے تو دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں بعض لوگ، یہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. پھر پچھلے دنوں ڈاکٹر استاذہ فرحت ہاشمی صاحبہ کے ایک لیکچر کا کچھ حصہ کان میں پڑا، اور وہ فرما رہی تھی کہ جو ہمیں ایک بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے، اس کی بھی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. تو وہ یہ فرما رہی تھی کہ جو انسان جتنا حصہ کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے اور جہاں پہ بیٹھنا ضروری ہے اس حصے میں بیٹھ سکتا ہے زمین پر یا سجدہ کر سکتا ہے، اتنا حصہ ویسے ہی ادا کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں تاکید ہوئی ہے اور جیسا کہ تاکید کی گئی ہے ہمیں دین میں. تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہاں جہاں پہ انسان کی قدرت جواب دے جائے تو وہاں پہ اتنے حصے کے لیے اگر بیٹھ کے پڑھ لے تو ٹھیک ہے. تو اس کا بھی خیال رہے. اور جو سب سے بڑی بات جو میں دیکھتا ہوں جو کہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ سطر کو ٹھیک نہیں ڈھانپتے ہم لوگ. جب ہمارا بچپن تھا تو نماز کے اوقات میں سب لوگ شلوار قمیض پہنا کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ پینٹ شرٹ کا زمانہ آ گیا، اور پھر پینٹ شرٹ میں بھی وہ چھوٹی چھوٹی پینٹیں آ گئی ہیں. تو نیچے انسان کی جو لوگ بنیان بھی نہیں پہنتے، اور اگر پہنے تو بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے. کم از کم انسان بنیان لمبی سی پہنے. اگر ٹی شرٹ بھی پہنی ہے تو اتنی لمبی ہو، کوئی شرٹ ہو تو وہ اتنی لمبی ہو کہ وہ پتلون کے اندر اچھی طرح سے سما جائے، اور جو پتلون ہے وہ بھی اتنی لمبی ہو کہ وہ جب نماز میں سجدے میں جائیں تو جو پینٹ ہے وہ نیچے نہ جائے اور انسان کا سطر نہ جھلکے. یہ بہت ہی عام ایک میں دیکھتا ہوں کہ یہ برائی ہم میں پائی جاتی ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اگر نماز میں سطر نہیں ہوگا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی شخص اس طرح کر رہا ہو تو اس کو، اس کے دوستوں کو، اس کے ساتھیوں کو، ساتھی نمازیوں کو اسے پیار سے تلقین کرنی چاہیے کہ بھائی اس طرح سے نماز نہیں ہوتی. اپنے سطر کو اچھی طرح سے ڈھانپیں اور اس کو رکوع اور سجدے کے درمیان اس کو ظاہر نہ ہونے دیں. اس کے بعد فرائض اور سنن جو امام صاحب نے بتائے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ 12 افعال فرض ہیں. نمبر 1 نیت کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ حناف کے نزدیک اگر دل میں بھی کی جائے تو ہو جاتی ہے، لیکن ہونی چاہیے نیت. اللہ اکبر کہنا، کھڑا ہونا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع میں اس طرح سے جھکنا کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر ٹک جائیں، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، اطمینان و سکون کے ساتھ سجدے کرنا، سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا، اور آخری اتحیات کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد میں درود پڑھنا، اور پہلا سلام پھیرنا. تو یہ ساری چیزیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فرض ہیں. سورۃ الفاتحہ میں بھی ظاہر ہے کہ 2 آراء ہیں. یہ پڑھنی تو سب نے ہے، انڈیویجول جو انفرادی نماز ہے اس میں تو سب نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جہاں پہ امام کے پیچھے ہوگا تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ سب نے پڑھنی ہے، لیکن یہ کہ امام سب کی طرف سے پڑھ دیتا ہے. احناف کا یہ عقیدہ ہے، جبکہ دیگر کہتے ہیں کہ نہیں، انسان صرف امام کا پڑھنا کافی نہیں ہے اور لوگ اپنی اپنی فاتحہ بھی پڑھیں. تو یہ ایک جو ہے وہ ایک اختلاف پایا جاتا ہے. تو
اختلاف میں اس کو افتراق کا کبھی بھی ذریعہ نہیں بنانا چاہیے اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. تو یہ آج کی گفتگو تھی کہ جو ظاہر نماز کے بارے میں ہم نے مختصراً ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احیاء العلوم اس کا مطالعہ کیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم نماز کے باطنی امور کا جائزہ لیں گے اور وہ بہت اہم ہوگا کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کا اصل مقصد وہ باطن کو سنوارنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ظاہر اور باطن ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.